उस्मा बुखारी को सिक्योरिटी थ्रेट है कि वो ये बात करती है, इनको शर्म से डूब पड़ना चाहिए। उनकी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है, मेरे पे इल्जाम लगाया था। मैं 4 माह से जेल में बैठी हूँ, तो आप भी आ सकती है। हिम्मत करें, हौसला करें, कानून को फेस करें। और मेरा कानून से भी ये सवाल है, अदालतों से ये सवाल है, बहुत बेहतर सिक्योरिटी है, फिर भी अचानक से खातून को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे आ सकते तो उस्मा बुखारी से यहाँ पे लाजमी आना चाहिए। बाकी जो मैं बात करना चाहती हूँ FBR से कि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट से हम लड़की करेंगे। तो मरियम नवाज की शाहाना शादी हुई है, उनका डायमंड सेट पहन के बाजी घूम रही थी वहाँ पर। इतना खर्चा आया है, पहले FBR ये बताए कि क्या उनका सोशल इनकम क्या है, खर्चा उन्होंने किया। वो शाहाना शादी हुई है, उनका डायमंड सेट पहन के बाजी घूम रही थी वहाँ पर। इतना खर्चा आया है, पहले FBR ये बताए कि क्या उनका सोशल इनकम क्या है, खर्चा उन्होंने किया, वो कैसे किया है। जिस तरह आप लोगों ने लेकिन ये जो उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी, क्या इन्होंने डिक्लेयर की हुई है? अगर डिक्लेयर नहीं की तो किया, और उनकी शादी के अंदर बंदी की बढ़ी हुई है, तो कहाँ से कटी FIR? वही साइड पे जो साइड पे क्या है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप चले और यार चले चलो यार नीचे चलो और रास्ता क्लियर कर दे, रास्ता तो छोड़ो यार। चले 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 जनाब, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। अडियाला के बाहर जो कुछ हुआ है, चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए चलते जाए। सोचना पड़ेगा कि हम लेके जा रहे हैं, आपको कितना कुछ चलाना है। पाकिस्तान का 15 लाख जो लोग हैं वो पिछले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान छोड़ के गए हैं गुर्बत की वजह से। पूरा जोर है लगा हुआ है, इनको शर्म करनी चाहिए। चलते जाएं यार भाई, थोड़ा सा चलते जाएं यार। चौथी बारी है पीपल्स पार्टी के अंदर, मगर आज भी ये हाल है। वो प्लाजो के अंदर जल के मर रहे हैं, जो छोटे मासूम बच्चे हैं वो गटरों में गिर के जो है वो मर रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं आती है। बेसिकली खान साहब ने कहा था कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा कि सब एक हो जाएंगे। इस वक्त सब इसलिए एक है क्योंकि ये जानते हैं कि करप्ट भी है और चोर भी है। अगला वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो को बनाने की कोशिश की जा रही है। अवाम तो ये नहीं होने देगी, इसलिए ये वोटर की जो उम्र है वो 25 साल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला यही जनरेशन जी जो है इनकलाब लेकर आएगी। पूरी दुनिया में यही जनरेशन जो है इनकलाब लेकर आई है। जितने मर्जी स्कूलों कॉलेज में चले जाएं, जितने मर्जी झूठे बयानियां प्रोपेगेंडे कर लें, इस जनरेशन को बेवकूफ नहीं बना सकती है। इंशाअल्लाह इमरान खान वापस आएंगे और जरूर आएंगे, और बिलावल भुट्टो हो, शरीफ खानदान हो, इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। कहता है कि अगर इमरान खान रानी होते तो मुझे वोट दे, मैं आप लोगों की सारी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। उस मुनाफे के बारे में क्या बात किया करूं? चलो भाई चलो। उस्मा बुखारी को सिक्योरिटी थ्रेट है कि वो ये बात करती है, इनको शर्म से डूब पड़ना चाहिए। उनकी पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए। आखिर में कोई पैगाम उनके लिए दे? मैं कहूंगी अगर मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, आपने मेरे पे इल्जाम लगाया था, मैं 4 माह से जेल में बैठी हूँ, तो आप भी आ सकती है। हिम्मत करें, हौसला करें, कानून को फेस करें। और मेरा कानून से भी ये सवाल है, अदालतों से ये सवाल है कि आखिर उनके साथ इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है। किसी भी स्टेट को सामने नहीं आ रही है। 6-7 घंटे लगा जी बिल्कुल ऐसा ही ऐसे करते हैं रोजाना। हमें आम जो मुसलमान है उनके साथ यहाँ पे लाया जाता है तंग करने के लिए। हमें 6-6 घंटे जो है वो बिठाया जाता है। यहाँ से जाने के बाद भी मैं 6 घंटे मजीद गाड़ी के अंदर बिठाया जाएगा फिर तंग करने के लिए। लेकिन हम खड़े हुए हैं, हर जिसका मुकाबला कर रहे हैं, ये भी हिम्मत करो सामने है। गाड़ी में जो मुसलमान होते हैं वो अदालत में पेश नहीं, और ये आप मुलाजा कर सकते हैं। अदालत में पेश किया गया था उस्मा बुखारी साहबा को। आज जिस्मानी तौर पर ذاتی तौर पर जो है वो तलब किया गया था, और वो आज पेश नहीं हुई। उनके वकला की जानिब से ये इत्तला की गई कि उनको वीडियो लिंक पर दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो इस पर जो है कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उस्मा बुखारी साहबा को जो है वो आज ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, और उनके वकील ने इतराज़ किया कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो नहीं पेश हो सकती, उनको वीडियो लिंक पर लाया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे, और जज साहब ने क्या कहा इस पर? देखिए, अभी तक जो है वो दरख्वास्त उनके वकील की तरफ की वसातत से अदालत में आ गई है।
جس کی کاپی جو ہے وہ ہمیں مہیا کر دی گئی ہے. اس کے اوپر قانون تمام فیکچوئل اور تمام جو لیگل نکات ہیں اس کے اوپر ہم جو ہے وہ بڑی کمپریہنسو قسم کی اسسنس جو ہے وہ عدالت کی کریں گے, اور ہم اپنے جو اس کے اوپر دلائل ہیں وہ اس اسٹیج پہ جو ہے وہ کسی کو بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے. نیکسٹ ڈیٹ پہ جب ہم جو ہے اس کے دلائل کریں گے تو آپ سب کو اس کے بارے میں بریفنگ بھی دی جائے گی. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اپلیکیشن کسی ڈیٹ پہ آئی تھی انہی گراؤنڈز کے ساتھ, وہ جج صاحب نے خارج کر دی ہے. یہ صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب سے یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے ابھی تک جو ہے وہ مستغیثہ جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی. کوئی کنفرنٹ میٹنگ جو ہے فلک جوید صاحبہ کے ساتھ یا دیگر ملزمان کے ساتھ ارینج نہیں کی گئی ابھی تک, نہ انکوائری میں آمنے سامنے کیا گیا, نہ تفتیش میں کیا گیا. اور اب بھی جو ڈیلے ہو رہا ہے ٹرائل کا, اس میں ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے 2 ماہ کے لیے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر کیس کو سنا جائے, اور یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں جو وہ اپنائے جا رہے ہیں. اور مستغیثہ آنے سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اوائڈ کر رہی ہیں. یہ جو اس کی اپلیکیشن کی گراؤنڈ ہے اگلی ڈیٹ پہ انشاءاللہ آپ سب لوگ دیکھیں گے کہ وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی اپلیکیشن. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس موجود ہی نہیں. سر آپ کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو انصاف مل رہا ہے عدالتوں سے؟ میں اس پہ صرف یہ کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. عدالتوں کے لیے یہ حال ہو گیا ہے 27ویں اور 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد. وہ تو بیچارے جج اپنے لیے انصاف ڈھونڈتے ہوئے ہیں, ہمیں کہاں سے مل جانا. جی ایک صوبائی وزیر ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے سیکورٹی تھریٹ ہے, آپ کیا سوچتے ہیں اس پہ؟ میں اگر کوئی ایسا تھریڈ ہوتا تو ان کو اپنی پہلی جو اپلیکیشن تھی اس میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. یہ جو میرے وکیل ہیں انہوں نے بتا, صنم کے فلک کے وکیل جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ اس کو صرف ڈیلنگ ٹیکٹکس کے لیے اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے اور کورٹس کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ کمپلیننٹ جو ہے وہ خود پیش ہو, کیونکہ اس کے پاس ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے پاس کوئی ایسا گراؤنڈز موجود ہیں کہ اس کے بیسس پہ اس کے ساتھ کوئی سپیریئر سلوک کیا جائے اور اس کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے. میری بیٹی جو ہے وہ پچھلے 4 مہینے سے جیل میں ہے اور ہم ایک عذاب سے گزر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ ہو کہ اگر اس کی ویڈیو کسی نے لگائی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس میں ہمیں بے گناہ جو ہم لوگوں کو انوالو کیا گیا ہے اس کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. اگر اس کو کوئی آؤٹ آف وے جا کے کوئی فائدہ بینیفٹ دیتی ہے تو وہ انصاف کے قتل کے برابر ہو. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو کمپلیننٹ ہیں ان کی ڈیلی بیس پہ کم از کم 1 یا 2 کوریجز آتی ہیں. انہوں نے کبھی کسی سٹیج کے اوپر بھی سیکیورٹی تھریٹ کا کبھی کوئی ذکر نہیں کیا, نہ اس کیس کے حوالے سے نہ ادروائز کوئی بھی کوئی لٹیگیشن اگر ان کی کوئی پینڈنگ ہے. تھینک یو. سر یہ کب تک چلتا رہے گا ایسا؟ دیکھیں ہم